Gula tanya ke selang ni ke bu sambian mi depak ke masjid Kuba de remah ceretan kan gul. Jauh dari hotel biasa numpak bis pas depak ke masjid Kuba. Nika pas acareta para hadirin. Anu make ko tunggu itu ketika peleman dari masjid mari berjemaah subuh keluar di masjid tunggu lepas ngiding iko. Beda orang ni ngajak puten kaula. Oba eko wa. Padahal nika tukang taksi beni orang sing ngolok oba tukang taksi ngajak jamaah untuk entar ke masjid Kuba. Lakar banyak ya dan Masjid Nabawi ini kan taksi ini kan banyak Kuba Masjid Kuba dan ini kembamba bini bumbu pah masuk ke taksi ini kayak esok ku manggil oba jaring manggil gula pakai oba eko padahal masjidku Kuba pangedi nggak pas oba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الآية. وقال أيضا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الآية. حضرة القرماء والفضلاء ستجنا para kiai, para alim, para ulama. ونخص بذكر أصحاب الفضيلة خديم المجلس تعليم روضة المتعلمين Ki Haji Ahsan Jamal, Sabtina Amul Jaki, Ki Haji Samsul Arifin, Ki Monib Hadari, Ki Bahruddin, Ki Faisal Mansur, Ki Said Dasuki, Ki Khuzairi, Ki Baihaqi. Sareng sateja para kiai sehadir saat ari mangken saya satejana abdina Amul Jaki juga abdina ta'zimi segenap para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus sateja segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Rodotul Muta'allimin Sabtina Amul Jaki Sahibul Hajah Muhammad Wasai Bapak Aspuri Bu Hamimah lereseki sekadima Sahibul Hajah kadintoh saat ari mangkin memberi pengajian Rodotul Muta'allimin karena niat ngoholeh setuju para almarhumin almarhumat semanar muka se iya holle saat ari mangkin kadintoh manar muka sareng Allah paringi terak kubur paringi jember kubur ter saborah satuju sana sareng Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma amin. Sebutan kaula Amul Jaki sasejana para tamu undangan sateja para anggota pengajian Rodotul Muta'allimin alhamdulillah semakin kompak alhamdulillah
Tenggula ki puru atanya ka Ustaz Muhammad Juhri bulan Sapar nika Aisyah sanapa ki pun Aisyah sekitar sekemi acara leres iki. Alhamdulillah bentenggula ngolati terus berkembang. Majelis taklim Rodotul Muta'allimin kita ampun depak dekat terlampau tengah, insyaallah paling ku laku depak ka telah bertemur nika. Amin Allahumma. Kemun karo betal tak kira depak. Anapah jauh heluh. Nah, jauh heluh. Ben alhamdulillah betul kaula iki sesukeun abina pengajian Anwarut Taufik. Saya ampun ajeleun sekitar 2 tahun karena ka disa memang Ki Sobung majelis taklim. Saya sampai ngajak masyarakat banyak saya buka secara umum nika daerah Robatal Ki Sobung. Saya ketemu muka pengajian ika disa ben alhamdulillah paringi kompak paringi semangat kengki benyaan jemaahna Rodotul Muta'allimin. Insyaallah kadito panjenengan nalekana masyarakat kompak hadir ke pengajian Rodotul Muta'allimin satujana insyaallah bi Allah bekal patati orang si ahli swarga. Karena menepi masyarakat nikah semangat kompak entar kakendengan-kendengan kebagusan, maka insyaallah bi Allah pagempang untuk depak dek ka swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Makan tibuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa-sapa orang sesenang entar ke pengajian Rodotul Muta'allimin aktif semangat entar ke pengajian Rodotul Muta'allimin maka bi Allah bekal pagempang untuk masuk dek ka swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Manarmuka satajana tati orang si ahli swarga. Amin ya Rabbal alamin. Para hadirin para hadirat rahimakumullah. Selain tenggulu sareng panjenengan amuju syukur dek ka Gusti Allah, bukale epon ngereng tenggulu sareng panjenengan areng sareng mau sholawat dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanggula yakin nalekana Gusti Kanjeng Nabi pada ki odi semangkin tah ngatela orang-orang umat Kanjeng Nabi kita muta'allimin akompol semangat akatis yang ari mangkin maka insyaallah Gusti Kanjeng Nabi bekal bunga, Gusti Kanjeng Nabi bekal seneng, Gusti Kanjeng Nabi bekal bangga dekat tenggula sareng panjenengan. Amin Allahumma. Tapi panjenengan montro eka seneng Gusti Kanjeng Nabi, montro eka leburda Gusti Kanjeng Nabi tak cukup krogut entar ke pengajian melolo, tapi deki ilmu sekone pengajian sareng panjenengan depak kacompon bang sebeng amalaki. Artinya kenapa? Minimal panjenengan kentoh entar ke pengajian kento minimal berhasil tengkala kona abe sajen bagus. Nika paling penting yang kini bengki. Contohnya mungkin sebelum sampean nika aktif ke pengajian sering muka aurat. Kapan entar ke pengajian muta'allimin toreh jaga aurat aja pak kempang buka yang kini bengki. Nalekana panjenengan mungkin sebelum entar ka muta'allimin tak atau man asolawat ketika sering hadir ke muta'allimin tore pabanyak solawat makle sampian nikah beda gunana beda manfaat entar ka pengajian nikah paling penting deur macarana ilmu sekole kento bisa teti ilmu semanfaat sebarokah dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Pakon sareng-sareng para alim ulama sing ngajak banyak arasanan usah korangi arasa. Senga berjemaah lema bektoh Pak Istiqomah berjemaah lema bektoh nikah orang-orang si kekerongi bi swargana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Makanya para bapak, para ibu, tebuna Gusti Kanjeng Nabi saungguna umat Gusti Kanjeng Nabi kita satujuna bekal dadi ahli swarga. Dari madhabun Kanjeng Nabi kullu ummati yadkhulunal jannah, sakabina tang umat riyah saungguna sakabina bekal masuk swarga. Tapi debuna Kanjeng Nabi illa man aba, kecuali orang setan anda. Bade kantos setan anda masuk surga. Bade apa sobung? Alhamdulillah. Insyaallah setiap anggota pengajian Rodatul Muta'allimin masuk surga kabeh. Bendal sandalah, ben sepeda motorah, ben buanah, ben kok cuan. Karena alhamdulillah niki benih korokun pengajian di pasar nih. Niki berarti kan barokah niki. Barokah pada ben kadang ketika acara topik banyak orang awal jual. Artinya apa? Acara-acara ketika dinto para hadirin juga bisa apa ring pemasukan ke masyarakat. Bisa menjadi cepot orang market UMKM, bisa menjadi kenapa nyaman adukung deka usaha kelas-kelas bawah untuk juga acuanan ya acara-acara pengajian king senga mun acara pengajian acual buan tak napa, acual cuko tak napa, acual enoman tak napa, acual mainan tak napa, king acual sape ki sapen pasti bagi mau tak limin deki ada mandeki telatong jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nika berarti dadi kenengan saya barokah alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, kemudian beda sahabat mereka nih man lam ya'ba ya Rasulullah. Pasera orang setanda untuk masuk surga. Maka debuna Kanjeng Nabi man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hei tang sahabat, orang-orang si taat atau kasengko, maka debuna Kanjeng Nabi bakal masuk swarga. Orang-orang si tatoro kasengko amaksiat kasengko, maka orang siaga jadi setan de masuk de ka swarga Gusti Allah. Umat Kanjeng Nabi ini ke Pak Bu bi Allah pak gempang sakabina. Tak ada cerita umat Nabi lamba entar kasitung pengajian kencerna pada ben apa jeung sunat 1000 rakaat dikata ada. Karokun untuk umat Kanjeng Nabi ini. Ajeling kamu anak orang alim lebih utama timbang khairun min sadaqati alfi farasin, lebih bagus timbang sedekah 1000 jaran, lebih bagus timbang sedekah 1 miliar. Dikata ada untuk umat Nabi selain khusus untuk umatnya Gusti Kanjeng Nabi. Entar ke pengajian juk toju pengajian sampean meskipun tak ibadah noleh genjeran pada ben orang siapa jeung sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah benih kerohun nikah para hadirin kita tambah mau zikir areng sareng, mau salawat nariyah areng sareng, mau salawat areng sareng engki napa engki arten ki belum genjeran ngaji, ki belum genjeran juk toju pengajian, ki belum genjer ajeling ka ulama, ki belum genjeran asalawat, ki belum genjeran adzikir, maka insyaallah pancingan peleman dari tempat ki entoh sakabina dosa bi Allah bekal esabora. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Maka tengguna sareng panjenengan ka dinto asokor dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Kanjeng Nabi bi Allah ki paringi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sekali lebih bagus tepung 1000 malam ni ketika andi di umat Nabi lain bi Allah perengaki khusus untuk umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya situng kelakuan bagus kencerna ni kekelaki bi Allah untuk umat Gusti Kanjeng Nabi. Makanya tiap situng keterangan pagi para malaikat ni kesambu
mun ki bedah umat kecil Nabi siki masuk neraka. Pas apa saya kalau ke dunia berarti ki sarana iki ne ki. Cuk na kencaran padumpa. Kemudian ngelakoni amal ibadah pagempang. Entar ka pengajian makin lapon beda sepeda motor tau sa jalan sokoh iki ne ki. Entar ka masjid makin lapon beda sepeda motor tau sa jalan sokoh gempang tak gempang. Mun lambe umat Nabi lambe numpak napa numpak jeren numpak onta. Tada mesin lambe. Hina bengki. Semakin sakapilih pagempang bi Allah Subhanahu wa taala antara mangkat ke Mekah Madinah, antara haji, antara umroh 10 11 jam ni kelampon depak pada ben antara ke Jakarta noro bis. Cepet tak cepet? Alhamdulillah. Gempang tak gempang? Mon lambe haji ben umroh usak noro kapal tasik sampai alen bulan sedewa. Hina bengki. Sampai tege bere tege bilu muana kan abis dulu beri tasik tambu sekali ombak sana kan. Mau semakin norok pesawat mangkat Surabaya langsung turun Jeddah, di Jeddah langsung ke Mekah. Lah gempang cuma 10 sampai 11 jam ampun depak ke Mekah Madi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tepak garing maturah kapan norok pesawat depak ke atas pesawat pah toronah taling dide. Ditanya akidah emak engkau toro datang sampai kita beri pakan niku. Engak ka sampai nah kene bengki. Nara suku norok bikep nara. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu tepak gareng matura depak ke Masjid Nabawi Madinah. Pas aku beri video, alhamdulillah sekarang saya sudah nyampe di Masjid Nawawi kok. Nabawi atau Nawawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Badepone lambe jemaah beten kaula para hadirin. Nika ngereng tenggula umroh ke Mekah Madinah. Depak ke Madinah nika entar berjemaah dari hotel ke Masjid Nabawi. Kemudian kapan entar ke masjid pas temu hilang. Hilang nika abet sekitar 10 jam dek bangki. Tingabit beda orang nelfon. Orang nelfon nikah pak jemana sampean beri kantoh beri kamah ternyata pahe pangki beri Masjid Kuba jauh kita aja jauh lagi muncul soko lumayan beri pada sekitar belum kilo nikah le sakapina jemaah haji atau jemaah umroh nikah sakapina pasti entar ke Masjid Kuba anapa Masjid Kuba nikah masjid si andi keutamaan orang si abajeng sunat Debun kacing Nabi, siapa-siapa orang seantara ke Masjid Kuba, apa jeng sunat 2 rakaat, maka ngoleh ganjaran ibadah umroh sekalian. Tau sa tawaf, tau sa asai, cukup apa jeng 2 rakaat Masjid Kuba, ngoleh ganjaran umroh sekalian. Gula tanya ke seilang ni kebu, sambian mi depak ke Masjid Kuba, ada remah ceretan janggul. Jauh dari hotel biasa numpak bis pas depak ke Masjid Kuba. Nika pas acara para hadirin. Anu mage ko tunggu itu ketika pleman dari masjid mari berjemaah subuh keluar di masjid tunggu lepas ngiding iko. Beda orang niki ngajak puten kaula. Oba eko wa. Padahal nika tukang taksi beni orang sing ngolok oba tukang taksi ngajak jamaah untuk entar ke Masjid Kuba. Lakar banyak ya dan Masjid Nabawi ini kan taksi ini kan banyak Kuba Masjid Kuba dan ini kembamba bini bumbu pah masuk ke taksi ini gitu esok ku manggil oba jaring manggil tenggula pakai oba padahal masjidku Kuba pangidi nggak pas oba nah. Masuk tenggula pakai ada pak ongku ke Masjid oba dapat ke Masjid Kuba pahi paringi posang untuk ngakalongan beda nomor HP tenggula beda nyaman pas nyaman hotel jadi tak repot cie pangki nah, jadi Masjid Kuba esongku oba apa orang matura ke Allahumma sholli ala Muhammad.
Para bapak, para ibu, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Dan guna sareng panjenengan Kak Dinto, sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringi keistimewaan padati umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaingke bi Allah panika pagempang untuk depak deka swargana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makana estana sakapina rambu-rambu peraturan dari Gusti Kanjeng Nabi ini kalau ampun jelas para bapak, para ibu. Ka masih halal, ka masih haram, ka masih oleh, ki masih tak oleh. Tambah penjelasan dari para alim ulama lampun jelas. Are harar, are halal, are haram. Ben seungguna para bapak, para ibu, penapa asaos sememang ilarang sareng syariat nika tak bagus dek kabeh. Benih cuma yang karena berperintah larangan dari Gusti Allah, tapi lakar ongku tak bagus ketika biaba nika ikelakoh. Napa contohnya? Contohnya mungkin ketika syariat nika alarang dek katenggul sareng sampean untuk nginum buk mabuan, untuk nginum make sabu-sabu, untuk make narkoba. Nika haramakin karena napa? Karena memang kabe nika tak bagus. Gini bangki. Tak, tapi coba bareng-bareng silakan eka senengi Gusti Kanjeng Nabi. Nika bagus untuk kesehatan, bagus untuk abe, manfaat kabe. Napa salah situngah inuman atau deureun sika sokan Gusti Kanjeng Nabi. Pertama susu. Saya susu nika sehat, bahkan lambe ketika beda corona nika susu beruang. Susu beruang kasah, kaselaris manis kasah, ikut ada apa? Karena bisa nambah imun, nambah kekuatan malete tapok virus. Gini pengki, susu beruang, benih susu istri, susu beruang. Kemudian para hadirin nomor 2 nika matuh, nika termasuk deureun saya paling kasokane Gusti Kanjeng Nabi. Makanya semakin beda jemuh STMJ susu telur madu janda salah. STMJ susu telur madu jahe. Susu telur madu jahe. Jadi susu telur matuh nika ampun dadi jemuh silaku yenom bi tenggul sareng panjenengan untuk masehat maseger ke tenggul sareng panjenengan. Mun matuh nika para hadirin laka lebih caraya tanah dari caraya tanah matuh nika para hadirin para hadirat lambe Kanjeng Nabi nika masuk ke situng kebun kormana situng sahabat. Pas kemudian sambut bi sahabat gila. Pas ngocak sahabat gila, ya Rasulullah, panjenengan alengki dimin tenggulu ki ngalamat tu sepaling genteng. Di tempat kaintoh. Oh, iki. Ketika sahabat ni keperpaan masuk ke dalam kebun untuk nyari matu para hadirin, pas kemudian beda nyarwan ni kan nyabek deka kolen betena Gusti Kanjeng Nabi. Pas kemudian para hadirin nyarwan kintoh ketanya akibi Gusti Kanjeng Nabi pereksani nyarwan sampean seikakan ni kenapa mi saya keluar nih ke bareng-bareng si manis arep pamatuh. Pas kemudian ngucak si nyarwan gila, ya Rasulullah abdina Kak Dinto seikakan bareng-bareng si baik. Napa seikakan undaunan paek tak paek mi oning sampean mereka kan daun. Jadi undaunan nika paek anapa mi keluar nika bareng-bareng si manis ternyata encan nyarwan gila abdina ya Rasulullah setiap ada bareng-bareng si paek bi Allah paringi ilham perintah beten kaula untuk mau selawat deka panjenengan. Saya kelaban barakan salawat saya baca bi nyarwan gila meskipun saya akan bareng-bareng sepae saya keluar bareng-bareng sema manis manfaat barokah. Makanya sambian para bapak para ibu multi orang si ahli salawat orang si ahli seneng ke pengajian maka deki sambian ke anak poton pasti beda si titik orang solehah pasti beda orang si alim alamah amin Allahumma.
Laulah tibi sambian pon orang-orang si alim, orang-orang si penter, orang-orang si cerdas nika pas bengeseponah bade orang si ahli ilmu, bade orang si seneng entar kekendengan ilmu. Saya keborokana ilmu para hadirin, maka anak foto nah teti anak foto sesole ben soleh. Gula sering ada bu, sambian dek entar ke pengajian, dek benih rokun nerakati abe tibi, tapi juga nerakati keluarga, nerakati anak foto. Saya kalau ben borokana pengajian panjenengan insyaallah anak foto nah bekal teti anak foto bagus dzurriatan soleh solehatan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin para hadirat rahimakumullah. Kemudian mungkin tenggule sareng panjenengan kadinto anapa tenggule sareng sampeyan ketika tanang niki nyeting dek kap buluna pate atau bebih mepakon beco petong kalih pakai abuh minta cukup pakai sabun anapa. Ternyata para hadirin cepon para dokter nika ketika tenggur sareng sampai nika nyeding dek ka babi atau dek ka pate pakai sabun nika virus-virus kuman-kuman kotoran-kotoran sebede pate sebede babi gila kita hilang. Tapi mau dicampur kalaban abu petong kali becuan insyaallah virus penyakit gila ento bekal hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Dan guru sareng panjenengan para bapak, para ibu, eman kak di man tempat pasti mabede acara hol. Iki nenggi. Pasti ngehole dek ke bengesepo atau keluarga si ampon atigel umur. Dalam acara hol kento para bapak, para ibu. Kento bade telok faidah sebisa epon put bi ten guda sareng panjenengan. Debun para alim ulama ini bade telok faidah. Sepertama faidah na orang seentar ke acara hol pane kenapa? Lil istighfar. Napa artena? Arte epon kak dinto orang seentar ke pengajian kak dinto untuk acara hol pertama faidah lil istighfar maknanya adalah nyona kisah porah deka orang-orang siapon wafat malebi Allah sakapina tusana esabo ben beni karo kun si hol si sapora bi Gusti Allah tapi si odi niki le si odi niki bi Allah juga esapora tusana para hadirin amin Allahumma. Jadi tujuan si pertama ini kan istighfar untuk nyuna kisah porah deka almarhumin si ampun wafat. Nomor dua nyuna kisah porah deka orang-orang si entara kapangajian. Karena perintah Gusti Kanjeng Nabi ini kedua mana Gusti Kanjeng Nabi tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma'in sehingga bimben sedekah mben tibi ben orang mati nang ben kapi. Meskipun kalaban sa inuman aing segelas aing abri aing ke orang lain pas gencerna niat ekerem ka bengesepo si apon wafat nek ipapon bi Kanjeng Nabi sehingga sedekah ibi emben kapi emben tibi ben orang mati nang ben kapi pakon ngirim genjereun ka orang semate mun tandi pesesi untuk sedekah ka orang lain pas gencerna kirim orang semate debun Kanjeng Nabi fa in lam takdiru min dalik mun tandi biaya tandi pese cukup fabi ayatin min ayatil Quran cukup kalaban maca ayat-ayat Al-Qur'an mau Yasin mau surat Tabarak mau khatmil Quran kencerna kirim ke bengesepo keluarga si apon atinggal amar. Kemudian debun Kanjeng Nabi mun tak bisa baca Yasin tak bisa baca tahlil maka debun Kanjeng Nabi fa illam ta'lamu min dalik fad'u lahu bil maghfirah mun tandi pese sedekah ka orang lain mun tak bisa baca Quran sama sekali sampeyan bisa untuk ngirim genjeureun ke bengesepo si ampun wafat ngirim genjeureun ke keluarga si ampun wafat kalau bencara kati penapa kalau ben fad'u lahu bil maghfirah nyona kida ka Allah makne sabor
Nyon istighfar mangkana tebun ulama nikah sepertama faidah untuk acara hol panikah lil istighfar untuk nyona kisapora deka almarhumin si ampon atinggal omor nikah faidah sepertama besing oleh istighfar di Allah benih cuma orang se ya oleh sampai se hadir nikah sakabeh bi Allah bekal esapora dari madhabuna kacing Nabi wa yastaghfiru man fis sama wa man fil ardi hatta haitanal bahri li talibil ilmi sakabeh makhluk Allah sebede langi sebede bumi bahkan sebede ilmu tase majaki istighfar nyona kisapora dak ka orang-orang si entar ka pengajian amin Allahumma itu sampeyan ni entar ka muta'allimin ni ka para hadirin bi malaikat bi undaunan bi kabungkaan bi tobetuan bi cuko ilm tasik nyon ka Allah ya Allah saporaki Gusti orang si entar ka muta'allimin saporaki ya Allah orang si entar ka muta'allimin sakabeh makhluk Allah dika nyona kisapora ka Allah ma'alih sampeyan tu sanay sapora amin Allahumma mangkana pa istiqomah pa semangat entar ka pengajian kana banyak barokan banyak kencurna amin Allahumma amin ya rabbal pon. Nomor 2 faidah acara hol panika adalah lil istishab. Napa maknana ilm acara hol nika panjenengan bisa silaturahim along polong situng bangsa lain. Sediri jauh dari luar talampah entar kata lampah bisa kenal ben orang talam. Sereng bulu uren, sereng rangkojom, orang di man kak dimma, along polong silaturahim nambah beuleuh nambah taretan barokana pangajian dia mek pola bede bagian lakian setan di bini pas sereng binian setepak janda pah cocok ya tak arap pak kini pengkip tanah pemakai rata deki kin kor ki odi tarap pak kini bengki Allahumma sholli ala Muhammad abai majelis at-taufiq nikah para hadirin banyak orang nak kana nguda nikah cuduna tepang kiat taufik banyak kadang celaka orang telampuh orang bini orang garampenang bahkan mekasan banyak secutuh ketemu niat taufik kini bengki ikan to bede laki beli si posok cutu bede kan to. Bede. Banyak. Saya ketemu ilmu ta'alimin banyak. Ki banyak. Oh pada ki kenceng. Ki semangat. Ki jaga. Ya menggeran jaga setengah menit cek karo kun cek san ni teh. Takut ilah fil bini antengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Takut deki bi si bini atai. Takut nambah ke sebeda acara beda kasus pembunuhan. Jadi beda dus pengkir songai. Kapan itu kubik masyarakat ternyata ilmu dus gila nikah aisyah potongan bedane manusia. Lapor ke polisi. Bi polisi iteliti pangki alamat si bini ni kan. Besar bi polisi siapa buat nasi mati itu ya. Sampai etong potong egel togel sampai 6 potong. Seketak apa saben beden, setanang apa saben beden. Kapan esar si mati akhirnya pangki. Si mati ini kan ternyata tepak orang Cina. Panggil bi polisi seorang Cina gila. Anak pasampian ni kami itu ko mate cek saran sampai igel togel jadi petong togelan. Derem cerita nah pahacerita se Cina gila Pak polisi. Nikah se mate ni kita Pak gareng bini no sen ni gua. Alias sen no. Tapak gareng bini si ajual betul nekasan. Pangotak gareng Cina gila. Bi gula Pak polisi panggil ke compok badan gaula. Untuk apolong ben beden gaul. Datang si bini cepon karoman rengkena nikah. Kapan si bini depak lah siap apolong si laki ben si bini nyamana lah pada buka kelampi si laki ben si bini lah pada mati itu mar lah siap kuda-kuda siap lah.
Kemudian para hadirin pasti bini ngocak ke si laki iku. Ata mini kene di andi ini kok. Si laki ngocak si bini ngocak atai. Mini kene din ben pak tersinggung si laki. Ke ate. Iku cak agak nikah ke ate ni kebahaya lisan agak nikah. Abe kadang telocor bentar tak kerasa nyakit orang lain, muku abe tak nyakit, ini kisah bahaya. Dan ini kisah laki, si laki ini kita tersinggung, karena si bini ngucap agak nikah, pekul burung si eka bolong apa hebat sampai etokul jadi petok jadi lemak bagian nikah, gara-gara sakit ate. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga bagian binian juga pangucap kisah laki, engkau kak. Halo, polo tahun na polong ben tak teman arah sakit nikmat sama sekali. Jangan siapa tinggal tengah malam melak medem apa ruah. Nek kene bengki. Cok kadang tua tenika nyarengan sebini kadang. Nek kene bengki. Nyarengan sebini kadang bisa laki sebini colo lusa teku kadang. Dosa kasak. Toko itu dosa kasak tokonya. Nek kene bengki. Ongkuan, Pak. Senyaring tua tareng laki dan pareng bini, reng laki dan pareng bini, reng bini. Ini bangki. Jadi para hadirin para hadirat rahimakumullah. Saya nomor 2 lil istishab along polong situng pada umat muslimah along polong ben para alim ulama. Sampai anta usah acabis tapangki pengajian ini karena juga jerna bukan benih karokun acabis gini ngaki pengajian namir ngaki ilmu nah ini karena juga jerna along polong ben orang soleh along polong ben orang bagus para alim ulama ini karena juga genjerna makan ni kedua nomor 2 faidana entar ke acara hall bisa along polong ben orang-orang soleh orang-orang bagus. Nomor 3 para hadirin saya terakhir faidana orang entar ka pengajian kita napa lil istizkar tak maturna untuk ngak make ngak de kabe cabe juga bekal mati ngak pakai ngak de kabe cabe juga bekal baca kita lil ngak pakai ngak de kabe jauh laku abe juga bekal macaki ya Yasin keng gula celing mundiri potong net orang ngadaan sampeyan ben gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, sepaling penting ketina pacaran na abak kita bisa mati kalau ben bagus, bisa mati kalau ben husnul khatimah, bisa mati kalau ben kabadan ridho bi Allah Subhanahu wa taala. Nikah sepaling karena manusia nikah sukses ongkuan na papuntan tergantung akhir umurah. Manusia gila kota sukses ongkuan mun mati nah bisa mati karena ben apet tak iman ben Islam. Amin Allahumma. Maki kota sukses banyak gudengah, sukses banyak atreka, sukses banyak mobil. Keng mun mati karena ben suul khatimah maka orang gila ni kata sukses para hadirin. Tak sukses karena tak selamat lagi. Karena kehidupan, kesuksesan, kekayaan, kenikmatan yang sungguhnya ini kepake ku laku ketika abad berilmu suarakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka cara natun gula sareng sambian montoroma aja kalau ben bagus pesan Gusti Kanjeng Nabi si pertama apa bagus tingkala kona. Orang ini kemun bagus tingkala kona matina bakal bagus. Orang ini kedebun Kanjeng Nabi mun mari abajeng lemak bektoh maca ayat kursi teka sekalian maka insyaallah bakal mati kalau ben bagus husnul khotimah. Maka kalau pai mari abajeng lemak bektoh maca ayat kursi. Kemudian debun Kanjeng Nabi siapa-siapa orang si dalam sehari semalam maca salawat 1000 kali dekat Gusti Kanjeng Nabi maka debun Kanjeng Nabi lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah maka tak mati kecuali sebelum mati kila bi Allah bekal etampaki tompon sampean pakai ilmu swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Jadi dan gue serang sampean ke sebelum siawaneng jek mati bagus tak bagus tapi Kanjeng Nabi ampun apareng jarah.
Le cara ni kelak ko bi tunggu serang sampeyan. Tengkala ko apa bagus ibadah apa bagus. Kemudian maca ayat kursi mari pejeng lemak bekto sekalian, maca selawat searah sebu kalih. Korne kaya kelak ko bi tunggu serang panjenengan. Meskipun abek semakin jadi orang yang tak bagus, gue yakin insyaallah akhirnya bakal jadi orang yang bagus. Amin Allahumma. Kor sampai ke istiqomah ke pengajian meskipun pertama jadi orang tak bagus, gue yakin akhirnya bakal jadi orang bagus. Amin Allahumma. Sampian para bapak, para ibu anas panas semangkin mangkat di compon yang siang, norok pickup, norok sepeda motor, awak majer ongkos umpaman cek kobeter sakapina panika bi Allah bakal ibitong genjeren. Sakapina bakal ibitong ibadah bi Allah Subhanahu wa taala. Ben genjeren ke pengajian nika para hadirin. Ikhlas sabi abek pagi ketika abek di dalam kubur, pagi ketika abek nika berada di dalam barzah, pagi ketika abek di hari kiamat nika. Langkaan sokona sampean sekalian diri compol untuk ke pengajian nika bakal ikhlas sabi panjenengan ketika pagi di dalam kubur. Amin Allahumma. Maka pebenya alangkah kisokoh kekendengan-kendengan kebagusan beri cuma ke pengajian ngereng aktif semangat untuk intar ajalan sokoh intar ke masjid apa jeng lima bektoh kelaban berjemaah malai abek ni keodiin barokah dunia akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin para hadirat rahimakumullah kintu ampun jempa istiwa maka mungkin sekali itu saus sompengan dari badan kaulah mandar moga papan presi pada pak tadi ilmu manfaat. Dadi ilmu sebarokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Manaramuga sasaja hadir bi Allah tulusana saborah. Sakapina hajat dunia akhirat etekan bi Allah. Ejawaki dari penyakit, balai, musibah, bencana setajana. Bi Allah pasti orang-orang selamat, sebarokah, sepenjara dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal على هذه النية وعلى جميع كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فرادس الجنان خالدين من السبقات عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدنا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله آمنا. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس رفض خرقت يا الله. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبورا وتجارة لن تبور. يا عالم في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بلغهم بزيارة مكة والمدينة لأجل الحج والعمرة ولزيارة نبينا محمد بالسلامة والقبول يسرا والعصر قرب بعد مرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين. Sekali untuk pamator korang berlebih dan pengaparah sabung badas epon. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.